नवरंगपुर जिला नंदाहांडी ब्लॉक जून 2 जिला परिषद माननीय सांसद इंजीनियर पवित्र माझी समीक्षा बैठक जोग देते कौन थिला समीक्षा केमती हला आपनकर भूमिका कौन देखो आज माननीय सांसद नवरंगपुर तांकर समीक्षा बैठक डाकी जेहेतु एटा व्यक्तिगत समीक्षा बैठक थी आम कोऑपरेट करूँ ब्लॉक रू आमको रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी आम लोकप्रतिनिधि हिसाब से किंतु संपूर्ण रूप समीक्षाटा एमपी सब डिपार्टमेंट रू सब विभाग अधिकारी आसते पुंखानुपुंख आलोचना होती विषय आउ एमपी जहाँ शेड्यूल शेड्यूल तैयारी करते आगुरी जो होमवर्क करते से क्वेश्चन करते केतरा जिन साटिस्फिकेशन केतरा जिनस से क्लारिफिकेशन देते एडवाइज भी कर डिपार्टमेंट को नेक्स्ट टाइम से भाव में तार व्यतिक्रम न हो भल भाव में कार्य त्वरान्वित हम बोलिकी माननीय सांसद उपदेश होता निश्चित रूप आम भूमिका अच्छी नंदाहांडी ब्लॉक जनप्रतिनिधि हिसाब से लोक समस्या को उपरस्थ अधिकारी कि उपरस्थ जे आम लोकप्रतिनिधि अच्छा कि सरकार पाखे उपस्थापन कर जेहेतु माननीय सांसद से शासक दलर जन सांसद पाखे मोर ग्रीवियंस था 2-3 ग्रीवियंस लिखिकी मोर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिला कहले किसी अत्युक्ति हम ना आम अंचल नेटवर्क प्रोब्लेम अच्छी केतरा गाँ अपहंच अच्छी पुटघर लंगड़ाटा इवेन आम नुआ गाँ से सबू आम चिठी करके एमपी की देचु से केंद्र सरकार मंत्रालय उपस्थापना करा छड़ा मोर जो दीर्घ दिन दाबी लंगड़ाटा स्कूल जोटा कि 7 किलोमीटर डिस्टेंस गोटे स्कूल मर्ज तार एमपी ग्रीवियंस देची निश्चित रूप से किसी आश्वस्त लाभ करने कथा जे गत जिला परिषद मीटिंग पर कंपेनसेशन दि जाए बापा माँ मान को जो उपस्थापना कराई सरकार तत्परता देखी से फादर मदर जो गार्डियन अच्छा से कंपेनसेशन दि जाए ट्रांसपोर्टेशन आशा करुच्ची सरकार पाखे मोर दाबी भी रखुची निश्चित रूप से जो समस्या अच्छी एजुकेशन को लेकर नंदाहांडी ब्लॉक सुधर बोली आशा रखी विगत 25 वर्ष काल 26 वर्ष काल से जनता दल आप विजय लाभ करते प्रति आहचरे आपंकर प्रतिद्वंदिता था चयन होते विजय लाभ आज नवरंगपुर जिले में नंदाहांडी ब्लॉक आपंकर भारतीय जनता पार्टी प्रभाव कौन चिंता कर कौन भावना अच्छी सफलता राजनीति में व्यक्तिगत क्षेत्र में सफलता हूँ अंचल विकास को नहीं सफलता है मोर अंचल जो विकसित हम निश्चित रूप से मोर सफलता भावी जनप्रतिनिधि हिसाब से कौन से राजनैतिक दल मु रिप्रेजेंट माने से टिकेट राजनैतिक दल टिकेट मु निर्वाचित होता पारे किंतु मोर प्रथम कर्तव्य मोर लोकंर अच्छी आ सरकार तो निश्चित रूप से बदली जाइए लोक जनमत को निश्चित रूप समर्थन माने स्वीकार कर जनता राय को आम हृदबोध कर आगामी दिन में निश्चित रूप से भल काम कर लोकर विश्वास भाजन हम बोलिक आशा रखी समय विपात अच्छी जीवन संग्राम अच्छी मनीष आगे जाबार अच्छी आपनकर भावना कौन अच्छी जे आगामी अध्याय भारतीय जनता पार्टी प्रभाव ना कोई से विजु जनता प्रभाव अच्छे आपन मन भीतर कौन भावना मु जेहेतु गोटे राजनीतिक दल अच्छी राजनीतिक दल टिकेट लड़ुची निश्चित रूप कहि आगामी दिन में विजु जनता दल ये भाव में रणनीति प्रस्तुत कर लोकर विश्वास भाजन हम और परवर्ती समय से लोकर सानिध्य लाभ कर लोकर आशीर्वाद लाभ कर भाई गत दिन तले जहाँ भी कम स्वच्छता सहित प्रत्येक काम कौन प्रकार घटना है सरकार व्यवस्था था आगे कार्यपालिका अच्छी न्यायपालिका अच्छी व्यवस्थापिका अच्छी गोटे डिपार्टमेंट भी अच्छी विजिलेंस डिपार्टमेंट अच्छी आप सीबीआई अच्छी आईटी विभिन्न प्रकार संस्था अच्छी जोटा दुर्नीति निवारण और गत सरकार समय से एक्टिव थे काम कर जो दुर्नीतिखोर लोक मान प्रति एक्शन नहीं प्रत्येक इच्छा नहीं मुझे अर्थ पांड्यान को भले जड़े मनीष जे कि आज दिन में विभिन्न संवाद पत्र विभिन्न इलेक्ट्रिक मीडिया बाहर
ଦୁର୍ନୀତିର କଥା କବିଦାସ ଭଳି ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ ଯିଏକି କାମ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ମୋର ରାଜନୀତି କରୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଜୋନ୍ର ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରାଜନୀତି କରେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହାଶୟଙ୍କର କଥା କିମ୍ବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବ୍ଲକ ଟେରିଟୋରୀ ଭିତରେ ମୋର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେଟା ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କରାହବ ବୋଲି ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ହେଇଛି ତ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ କଣ୍ଡୋ କରିଥିଲେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର କଣ ଥିଲା ତାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ? ଆପଣ ବି ସେଥିରେ ବିପଦ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଲୋକଙ୍କର ହିତ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ସାଲେରୀ ପାଉନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଲେଭେଲର ଗୋଟେ କମିଟି ଆସିକି ଏଠି ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଟିକେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଇରେଗୁଲାରିଟି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଫଳରେ ସେ ମା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଙ୍ଗେଜ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ବିକେସିଆରପି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସଏଙ୍ଗେଜ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଛି। ଡିସଏଙ୍ଗେଜ କଲା ପରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଆଉ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିକି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ତାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ବୋଲିକି ଜିଲ୍ଲା ଲେଭେଲରୁ ଚିଠି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେ ମା ମାନେ 7 ମାସ 8 ମାସ ହେଲା ସେମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ଘରଠୁ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢିକି ବାହାରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସେ ସହ୍ୟ କରିକି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବାହାନାରେ କିମ୍ବା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଛି ତାର ତଦନ୍ତ ଭୁଲ ବାଲିଛି ତାର ତଦନ୍ତ ହେଇ ଯଦି ମହିଳା ମାନେ ପୁନର୍ନିଯୁକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିରାଟ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ। ଏଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାମ ଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କାମ ଥିଲା, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର କାମ ଥିଲା। ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ସ୍କୁଟି ଗୋଟେ ଦେଇକି ଭୋଟ ଆଦାୟ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀଟା ଥିଲା, ଭାବନାଟା ଥିଲା, ତାହା ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ କାହିଁକି ସିଧାସଳଖ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲା ବଜ୍ର ପକେଇଲା ଭଳିଆ ପକେଇ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଆପଣ ଏଇଟା ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସର କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମହିଳା ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନର କଥା। ଆଉ ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହଉ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେମାନଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ଯଦି କିଛି ଇରେଗୁଲାରିଟି ହେଇଛି, ବିଡିଓଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ କିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ତାର ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସ୍କୁଟି ଗୋଟେ ଦିଆଗଲା, ଆଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋନି କରି ଦିଆଗଲା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସ୍କୁଟି ଗୋଟେ ଦିଆଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋନି କରି ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ସ୍କିମରେ କିଏ କେତେବେଳେ କୋଉଠି ସ୍କୁଟି ଦଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅନ୍ୟ ଘର ଦଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି କାର ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ଥାଇପାରେ ତାର ପଛତ ପଟର କାହାଣୀ। ମୋର କହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏଇଟା ଯେ ସେମାନେ ଦରମା ପାଇବେ କେମିତି, ସେମାନେ ସେ ସ୍କୁଟିର ପଇସା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଥିଲା। ଯଦି ସେ ମା ମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ଏବେ ପାଇଛନ୍ତି ଲୋନରେ ସେମାନେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିସଏଙ୍ଗେଜ କରି କଢାଯିବ, ତ ସେମାନେ ସ୍କୁଟିର କିସ୍ତି ସୁଝିବେ କେମିତି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ସେମାନେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ରିଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।